वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं एक मंदिर पे और यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि पूरा फॉग हो गया है। और ये देखिए कितना चढ़ाई है। ओह माय गॉड बाका। तो आप देख ही सकते हैं इतना चढ़ाई हम लोग चल लिया है। अब और भी जाना है। और यहाँ पे हाय गाइस চলো চলো কোন মন্দিরে যাচ্ছি, মন্দিরের নাম কি, মন্দিরটা কতটা উঁচুতে আমরা কিছুই জানতাম না। আমি আর ভাই ওই উঁচু পিচ্ছিল রাস্তাটা দিয়ে নিজের মতো করে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তারপর বুঝলাম পাহাড়ে ওঠাটা আমাদের সার্থক হয়েছে। আমরা বজরংবলী ঠাকুরের দর্শন পেলাম। আমার মিনি ব্লগগুলো তোমাদের কেমন লাগে প্লিজ কমেন্টে জানিয়ে দিও। আর একটা নতুন মিনি ব্লগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো।